1.5. Oh. Yan. Ito din 1.5. Oh. Yan. Hello po. 1.2 mga ma'am, giant din siya, oh. Giant na giant, oh. 1.2. Sobrang giant. Mas malaki pa to sa Aurea. 1,200. Tignan nyo yung kulay, ma'am. Yan. Ang laki niyan, mga ma'am. Sobrang ganda niyan. Oh. Eto, mga ma'am, is si Orlando Albo. We have, kana, ma'am, how much? Ay, asa to, ma'am? Ma'am, breach. Kung si Aurea is sold out na, ma'am, ha? Oo. Mga ma'am, meron pa premium, ma'am. Oh, kunin mo to, ma'am. Oh, ma'am Jack. Maganda to. Wait lang. Saan na yun? Mga premium. Wala. At ako, naghanap kayo ng cardboard type. 1.5. Ganda nito, ma'am. Ayan, oh. Kung naghahanap kayo